선수가 산지월시 너무나 팀 적응을 잘하면서 지금 훈련하면서 팀 분위기도 상당히 끌어올라와 있고 그래서 내일 경기는 뭐 방글라데시 팀하고 아주 좋은 경기를 우리 선수들 할 것이라고 저는 보고 있습니다. Jadi besok ada pertandingan lawan Bangladesh dan ini akan home. Saat ini kondisi para pemain sangat baik, apalagi saat latihan memang sangat kelihatan cerah dan ada lagi pemain yang lagi dalam proses naturalisasi yaitu Jordi Amat dan Sandy Walsh. Mereka kedua pemain ini pun sangat baik untuk adaptasi. Jadi suasana tim saat ini sangat baik. Jadi pastinya para pemain akan menantikan yang terbaik untuk pertandingan besok lawan Bangladesh. Would it please translate in English in one? In English, just you. So the head coach said that the condition of the player is very well for tomorrow match. And there is another two players also that join us, which is in the process of the naturalization later on. Jordi Amat and Sandy Walsh, both is fit in the fit condition as well, and already been training with the national team. And yeah, we would like to against Bangladesh tomorrow, and we are ready for that. Player, yes. Game, selamat siang. Yang pertama kita sebagai pemain bahwa kita udah latihan selama kurang lebih 7 hari kemarin ya. Sebagai pemain kita udah siap untuk pertandingan besok. Terus kita juga senang bahwa pertandingan besok kita main di Indonesia dan bisa dihadiri penonton. Itu hal yang udah lama kita nggak ada penonton gitu lah. Terus yang kedua mungkin pertanyaan yang bagus ya untuk persiapan kita sebelum berangkat ke kualifikasi di Asia dan tentunya juga buat naikin kita untuk ranking FIFA. Mudah-mudahan apa yang udah dipersiapkan sama tim pelatih besok bisa keluar dan kita bisa menunjukkan yang terbaik. So the player said that it's a good thing because we already been prepared for 7 days or a week together with the team, and we are really looking for this match to happening because that is for the first time after the pandemic. It will be attended with the supporter or spectators, and they are really excited to looking forward for tomorrow match. And also this is a good preparation for the team because we will attend or we will join the competition for the EFC Asian qualifiers later on, which is a good preparation for that. And they looking forward to maybe can level up the FIFA rankings from this match. So now the floor is open for the media to Q&A session. Please. Boleh pakai bahasa Indonesia. Afif dari Jawa Pos. Pertama buat Coach Sintayong. PSSI memastikan bahwa Jordi Amat dan Sandy Walsh belum selesai naturalisasinya sampai kualifikasi Piala Asia. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah ini mengganggu strategi Anda? Yang kedua buat Mas Farudin, Mas kita tahu bahwa Jordi dan Sandy adalah pemain bertahan nih Mas. Tentunya kalau misalnya mereka selesai naturalisasi tentu akan membantu lini belakang lebih kuat. Tapi sekarang mereka ternyata tidak selesai sebelum kualifikasi dimulai. Apakah itu akan mengaruhi barisan belakang timnas Mas? 네, 이제 제가 한국에서 아무래도 조선이와 산지가 아시안컵에서 워킹이 될 거라고 저희도 했는데 그거에 대해서 어떻게 생각하십니까? 전략에 혹시 누구 피해가 이런 사실 기대는 50대 50로 기대를 하고 있었고 PSSI하고 우리 인도네시아 정부에서 상당히 긍정적으로 받아들이고 준비를 되게 잘 해주셨는데 너무 좀 축복한 시간과 아쉬운 부분이 나게 돼서 아무튼 우리 PSSI와 정부에서 이렇게까지 신경 써주셔서
항상 그렇지만 이번 머리 안에는 조디하고 산디가 들어있다가 플랜 A로 들어있다가 사실 플랜 B도 생각을 하고 있었기 때문에 이 선수들이 완전 패스포드가 나오게 되면 그 부분에 대해서 이제 우리가 더 좋은 준비를 해야 될 것이고 아무래도 좋은 선수, 이 두 좋은 선수가 합류를 못했기 때문에 그래도 전술적 외부나 이런 거에 운용에 있어서는 조금 아쉬운 점이 있지 않나 그렇게 보시면 될 것 같습니다. Terhadap masalah naturalisasi, memang ekspektasi coachnya memang 50-50. Jadi tetap coach terima kasih kepada pemerintah Indonesia dan PSSI yang terima main naturalisasi dengan positif dan mempersiapkan dengan baik. Tetapi waktunya terlalu pendek, jadi kita bisa dilakukan dengan baik untuk proses naturalisasi. Memang plan A kali ini ada Jordi dan Sandi di dalam pikiran coachnya, tetapi tetap juga ada plan B. Jadi kita akan mempersiapkan dengan baik untuk lawan untuk pertandingan hari besok. Dan kalau ada Jordi dan Sandi, artinya paspor sudah dapat, pastinya akan lebih bisa memperkuat skuad Garuda kita. Tetapi untuk secara taktik memang sedikit disayangkan karena tidak ada Jordi dan Sandi. Tetapi juga tetap mempersiapkan dengan baik untuk pertandingan besok. So the question is, the Federation of Indonesia or PSSI already said that could be the naturalization process of the two players, which is Jordi Amat and Sunny Walls, will be not finished yet. Is it will be affect the team? And then the head coach said that, well, the concentration about that is 50-50. Firstly, it's thankful for the government of Indonesia and also the Federation, PSSI, because already make it happen, even though the time is too tight to make those players playing with the national team. The plan A, of course, the Jordi and Sunny will be playing with us, but there is always a plan B for that. And related to the preparation for the match tomorrow, of course, it will be affect a little bit, but we still have to going on. Because if the passport, we don't get the passport yet, then we cannot let the player playing with us. So there is another tactic that could be applied for tomorrow match. Pertanyaan buat Pak Rudin. Terima kasih. Mungkin kita juga berharap ya bahwa Jordi sama Sandi bisa membantu kita untuk kualifikasi nanti. Tapi ternyata nggak bisa. Terus kita sebagai pemain dengan adanya dia maupun tidak, kita harus siap juga. Terus tim pelatih juga sudah mempersiapkan itu. Jadi kita jangan sampai pengaruh. Kita harus tetap siap untuk uji coba besok dan kualifikasi Piala Asia. From the players, of course, we hope that Jordi and Sunny could play with us, but with or without them, then our team will still going on. And of course, we believe that all the coaching staff and the coach already prepared for this match, and especially for the preparation for the EFC Asian Cup, Asian qualifiers later on. Ada pertanyaan? Terima kasih waktunya. Saya Abdul Susila dari CNN.com. Dari awal Coach Shin melatih timnas Indonesia dari 2020, salah satu persoalan yang paling mendasar yang belum selesai hingga kini adalah striker lini depan. Dan sebentar lagi kita akan tampil di kualifikasi Piala Asia. Tapi sepertinya soal striker ini belum ada solusi. Bagaimana solusi agar di Piala Asia nanti kualifikasi soal lini depan ini bisa terselesaikan? Dan bagaimana kondisi Agi, apakah bisa main untuk lawan Bangladesh? Yang kedua buat Bang Fahrudin, dari setelah Piala AFF 1 Januari hingga hari ini, setidaknya Bang Fahrudin selalu dipanggil oleh Sintayong dari untuk uji coba, training center, dan SEA Games. Saat pemain lain libur, Bang Fahrudin tidak libur dengan beberapa pemain lainnya.
untuk mengatasi rasa rindu keluarga segala macam, terus dengan latihan yang berat itu bagaimana cara mengatasinya dan kondisinya dengan situasi kebatinannya lah. Terima kasih. 사실 인도네시아 우리가 리그에서 문제점은 스트라이크와 스톱바의 연병들이 너무 많이 차지하고 그러다 보니까 자국에 있는 선수들이 좋은 선수들이 경기를 뛸 수 있는 그런 시간이 부족하다 보니까 좋은 선수들이 사실은 많이 배출을 하지 못해서 아쉬운 부분이 많다. 어떻게 보면 스트라이크가 되든 스토퍼가 되든 어린 선수들이나 자국 선수들이 경기를 많이 뛰면서 경험이 쌓으면서 실력이 늘어나야 되는데 그런 부분이 부족하다 보니까 금방 얘기했듯이 스트라이크 부분이 가장 고민이다. 그거는 정확히 봤고 나 또한 그런 부분을 계속 만들어가고 풀어가려고 노력하고 있는 중입니다. Masalah Liga Indonesia saat ini memang banyak sekali striker dan stopper yang pemain asing. Jadi pemain lokal sendiri tidak dapat main. Jadi tidak bisa dibuat pemain yang baik, khususnya posisi striker. Jadi itu yang sangat disayangkan. Harusnya mau striker mau stopper, pemain muda dan pemain lokal yang harusnya banyak main, dengan begitu banyak pengalaman, otomatis jadi meningkat kemampuan individu pemain. Tetapi itu yang tidak bisa dilakukan saat ini. Jadi memang pertimbangan yang sangat berat untuk coaching sampai saat ini. Memang lihatnya dengan benar, memang selalu yang menjadi masalah itu striker. Coaching pun sangat berusaha agar bisa selesaikan masalah striker ini sampai saat ini. Egy? 애기는 방글라데시전에는 뛰지 않습니다. Egy tidak akan main lawan Bangladesh. So the question was, since 2020, when you're the appointed national team head coach, striker will be the problem that the team face on. Like there is no solution about the striker. So how the coach handle with that, and is there any solution regarding to that? The head coach just said that the problem is from the league that is happening in here. There is not much striker or stopper that is a local player. Mostly of them it's foreigner players. So it's supposed to be the striker or the stopper in the league. It's supposed to be a local player. So there is a lot of option for that, and there is a lot of consideration regarding to that. And of course, he tried his best to solve this problem. And related to one of the player named Egy Maulana, he will be not play for tomorrow match. Mungkin benar ya Mas, mungkin musim yang sangat panjang ya, karena setelah liga musim kemarin kita libur cuma 2 atau 3 hari, kita udah gabung lagi untuk PC persiapan SEA Games. Mungkin ya emang itu seperti yang coach selalu bilang ke pemain bahwa selalu ada yang dikorbankan atau pengorbanan diri. Nah seperti itu terus kita juga udah kasih tahu ke keluarga. Alhamdulillah keluarga juga bisa ngerti, bisa tetap motivasi kita meskipun kita belum bisa pulang, tapi
kemarin juga sempat bahwa ada difasilitasi oleh PSSI ya, bahwa kita nggak bisa pulang tapi keluarga bisa datang. Itu mungkin hal yang sangat bagus ya untuk saya, terutama saya sudah punya keluarga, punya anak, jadi ya meskipun nggak pulang saya juga bisa ketemu keluarga di Jakarta. Itu mungkin jadi motivasi lagi karena belum bisa pulang. So the question for the players is, he is one of the players that always been called up for the national team. Either it's for the training camp or also the SEA Games and the competition itself. And there is no holidays or vacation at all. How he handled with the missing feeling with the family, and mentally how he prepared about that. And the players said that of course it's a very long period of time because he just got 2 or 3 days